देश करतात आणि या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबाराय हा अभंग चकारात्मक का सिद्धांत ठेवतात. 4-5 टप्पे तेलुगुला चप्पन के माल को सरे तेलुगु रादू आपल्याला ना रोटेल తీసుకున్న అన్నం తెలుగు ఇది చేస్తాం. कीर्तन लोपटा गावले आणि मग सरे माथाराव आधी पोरंकी पंढरपूरला मराठी पंढरपूर వచ్చిన అంటే आळंदीला పోయినా అంటే అక్కడ మరాఠీ కీర్తన ఆరాంగా మంచి కూర్చునికి ఒక్కొక్క శబ్ద అది ధ్యానం పెట్టింకి రాస్తుంది ఇంటి ఇడాచినంత మొత్తం పిల్లలు కంటాం ఆళంది లోపట ఈ మహారాజ్ ఇట్లా మంచి కీర్తన చేసింది. పండర్పూర్కి వెళ్ళి వచ్చిన అంటే ప్రతి కొంటున్నాం పండర్పూర్ లోపట దశమి రోజు ఈ మహారాజ్ కీర్తన చేసాను, ఏకాదశిలో ఆ మహారాజ్ కీర్తన చేసి ఈ అభంగలా చెప్పిన ఈ అభంగ లోపల ఇట్లా చెప్పిన అట్లా మొత్తం ఇడాచినాక చెప్తున్నాను. అది కొరంకి ఇప్పుడు ఈ నారాయణకేళ్ళు ఈ గుడి అంటే పండర్పూర్ ఈ పండర్పూర్ లోపల ఇది మొత్తం ఈ వార్కరి ఇప్పుడు పండర్పూర్లో లాక్డౌన్ ఉన్నాయి, ఆళందీలో లాక్డౌన్ ఉన్నాయి, ఏడా ఉంటే ఆడ ఆళంది ఏడా ఉంటే ఆడ పండర్పూర్. ఇప్పుడు ఈ నారాయణకేళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ప్రతి పండర్పూర్ थोडस लक्ष द्या. अभंगाचं चिंतन अतिशय सुंदर आहे. शेवटच्या टोकामध्ये मी तेलुगू सांगायचा प्रयत्न करेल. ज्याला ऐकायचं असेल त्यांनी शेवटपर्यंत बसा. शेवटच्या टोकाला आता मात्र मराठी सांगेल का पंढरपूर म्हणून ऐका. थोडस लक्ष द्या, थोडं लक्ष द्या. आपण सगळे पंढरपूरला गेलात, अंतरगावला जातात, सगळीकडे जातात. मी काय घालवणार महाराजच नाही, कारण मला सगळं तुमचा अनुभव माहिती आहे. पण अंतरगाव असेल अनेक ठिकाणी मोठे मोठे जिथं बाहेरून कीर्तन करतात तिथं विश्रावणाला येतात. मग याचा अर्थ तुम्हाला जर इथं कळत नाही म्हणजे तिथं बी कळत नाही. तुम्हाला कीर्तन कळतं फक्त वळत नाही काय भाषांतरामध्ये. म्हणून मराठीत मी बोलण्याचा प्रयत्न करेन आणि जेवढं होईल तेवढी शॉर्टकट मध्ये सेवा करण्याचा प्रयत्न करेन. हाजरी कीर्तन असं थोडंसं लक्ष द्या. जगद्गुरु तुकोबाराय एक महान व्यक्तिमत्व आहे. महान व्यक्तिमत्व नीट लक्ष द्या. मी संत म्हणत नाही, साधू म्हणत नाही, व्यक्ती महत्व तुकोबाराय या शब्दामध्येच असणार पंचक वेद उत्पन्न आहेत. तुकोबाराय पेर लोपटाही पंचवेद म्हणणे विठ्ठला फक्त 11 किलोचा असेल. काल हैदराबादला 21 किलोचं घालून केलं कीर्तन. तुझ्यात काही नवल नाही, कारण का लॉकडाऊनच्या नंतर जेवढे कीर्तन आहे तेवढे एवढेच मोठा हार आहे. कारण ते बी म्हणलेले 8 महिन्याचे पैसे वाचलेत आमचे. 8 महिन्याचा कसं चालू नारायणपेठ तालुका लोपटा फर्स्ट शब्द लॉकडाऊन आहे नंतर. हाँ 8 महिना ఎక్కడ పోలేదు ఇంటికి తినాలి పండుకోనాలి తినాలి. ఇప్పుడు మన సత్తా ఉన్నాయి అంటే బాగున్నాయి అది వచ్చినాయి పెద్ద హార్ తీసుకొచ్చింది. ఈ హార ఈ సప్త లోపటలు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాయి బాలమిత్ర ज्ञानेश्वर महाराज, बाळू महाराज, पवन पटेल ఈ ఫ్రెండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చిన అంటే ఇది ఆనందం. ఈ ఆనంద లోపట ఈ లాక్డౌన్ లోపట ఈ నారాయణखेडला फर्स्ट सप्ताह फर्स्ट लोपट आनंद नाही. महाराज त्याच प्रकारे जगद्गुरु तुकोबाराय या भूतलावर अवतीर्ण झाल्यानंतर व्यक्ती महत्व कसं असतो याचं पूर्ण जीवन जर पाहायचं असेल तर जगद्गुरु तुकोबाराय पूर्ण जीवन का म्हणतो, कारण जेवढे जीव म्हणून या भूतलावर जन्माला येतात, जेवढे मनुष्य जे हा या रूपाला या भूतलावर येतात आणि भूतलावर अवताराला आल्यानंतर मानवी तत्वाचे तत्व आणि जीवनामध्ये एक महती, जीवनामध्ये एक क्रांती, जीवनामध्ये एक मोक्ष आणि जीवनामध्ये या मानवी जन्माचं कर्ता कल्याण म्हणजे जगद्गुरु तुकोबाराय विठ्ठला. जन्म दोरकिंना अंटे मनुष्य देह कर्ता कल्याण येऊ ಈ ಊರ್ಲ వచ్చిన అంటే హనుమంతరాయ గుడి లోపట వచ్చిన అంటే దర్శనం తీసుకున్నా అంటే అప్పుడు ఈ జన్మ కర్త కళ్యాణులు
इडा अचिनंका एव जयाले, इडा अचिनंका एव तत्व प्रतिपालन जयाले, इडा अचिनंका संसार घेतला जयाले, इडा अचिनंका ఈ మనుష్య జన్మ కృత కళ్యాణ్ కావాలి అంటే ఏం భజన చేయాలి, మోక్ష కావాలి అంటే ఏం సాధన చేయాలి. ఇడ వచ్చినాక ఈ మనుష్య జన్మ మోక్ష కోరంకి కావాలి, మోక్ష ఎలా ఉన్నాయి అది విచారం కోరంకి ఈ మనుష్య జన్మ ఉన్నాయి. విఠల మాది మాట లేదు. ఈ జగద్గురు తుకోబర్ आहे, ज्ञानोबर आहे, संत एकनाथ महाराज, नामदेवराय, निळोबराय आदि उत्तम ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಲಕ ಅಚ್ಚಿನಂಕ ಕೃತ ಕಲ್ಯಾಣ అయినంక మోక్ష అయినంక సాధుతత్వల అచ్చినంక ఒక కావ్య విద్యన అది కావ్య అంటే గాథ, జ్ఞానేశ్వరి, భాగవत, రామాయण ఈ అచ్చినంక జన్మ కృత కళ్యాణ అయినంక మోక్ష లోపట तत्व प्राप्त అయినంక ది గ్రంథ పెట్టిన అట్లా మహారాజ్ ఈ అభంగ లోపట విశేష మనుష్య జన్మ అచ్చినంక అది మనుష్య జన్మ చెప్తున్నారు. బాబా ఈ మనుష్య జన్మ మీకు దొరికిందా, ఇడ వచ్చినాక ఏం చేయాలి అంటే ఏవోని నరదేహ విచారాలే आपण सर्व ज्या मनुष्य देहाला आलो का नाही, या मनुष्य देहाला आल्यानंतर विचार केला पाहिजे आणि विचार करत असताना साऱ्या तत्वाचा विचार केला पाहिजे. थोडसा अध्यात्माचं तुम्हाला सांगून देतो ऐका. भगवान परमात्मा अवताराला आले, पण अवताराला येत असताना सुद्धा परमात्मा गर्भशयातच आले. राम प्रभू कौशल्याच्या पोटी आले. भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कोणाच्या पोटी आले? देवकीच्या पोटी आले. तुम्ही प्रल्हाद कोणाच्या पोटी आला? कयादूच्या पोटी आला. परशुराम रेणुका मातेच्या पोटी. सर्व देवही गर्भशयातून येतात, जीवही गर्भशयातून येतात. गर्भशय म्हणजे मातेच्या उदरातून, आणि मातेच्या उत्तरातून देव आल्यानंतर तुकोबराय, ज्ञानोबराय, नाथ महाराज, कबीर महाराज, सावता महाराज, कनकदास, सद्गुरु धोंडोपंत दादासाहेब, गजेंद्र महाराज, अन्य जेवढे संत मंडळी आहे, सर्व संत मंडळी मातेच्या उदरातूनच जन्माला आली. देव मातेच्या उदरातून जन्माला आला. संत
मातेच्या उदरातून जन्माला आले. आपणही मातेच्या उदरातून जन्माला येतो. देवालाही तेवढेच इंद्रिय आहेत, साधूलाही तेवढेच इंद्रिय आहेत आणि जीवालाही तेवढेच इंद्रिय आहेत. विठ्ठल साधूही आणि जीवही मातेच्याच उदरातून येतात, या गर्भाशयातून. आता ही विशेष शब्द मला तेलुगूत सांगता येत नाही, पण मराठीत सांगा, तुम्हाला कळते मी बोललेलो बरं. त्या गर्भ मातेच्या आम्हादी गर्भ लोपटे भगवान परमात्माचे, साधू आचे, जीवही आचे. एडा आचे नंका भगवान परमात्मा विचार जैसे, साधू विचार जैसे आणि जीव मात्र विचार जैसे. विचार जे आधी करून की ताकतो याडा म्हणते आडा रोड केले गटारला काय म्हणतात ते, हा एवढं कळते म्हणजे मराठी कळते. याडा म्हणते आडा आराम निद्रेला पण करू. इडा अचिनंका विचारम जैसे भगवान परमात्मा अचिनंका विचारम जैसे, साधू इडा अचिनंका जीव लोपटाचिन अचिनंका विचार जैसे साधूला अचिन, जीव मात्र इडा अचिनंका विचार जैले. क्योंकि भगवान परमात्मा साधु जीव ये मुकुर करून के आई ज्ञान इंद्रिय होने. भगवान परमात्मा को ज्ञान इंद्रिय होने, साधु को ज्ञान इंद्रिय होने, जीव करून के ज्ञान इंद्रिय होने. इडा अचिनंका भगवान परमात्मा भी विचारम जैसे. మీకు గుర్తులేవు అంటే ఒక దృష్టాంతం పెట్టు. भगवान कैलाशपति शिव गर्भ लोपटांके विष्णु नाभि कमल लोपटकरण किया अचन. इड़ा अचनंका परमात्मा विष्णु करण के अचनंका भगवान विष्णु डैडी उन्हें शिव जी ने, ब्रह्मादेव नहीं शिव जी डैडी विष्णु, शंकर भगवान भी डैडी. शंकर भगवान करोच लक्ष्मी माता देवते आम्हा क्षीरसागर लोपटा राम भगवान विष्णु चरण कमल सेवा చేస్తుంది. అప్పుడే ఈ శివ భగవాన్ లక్ష్మీ మాత దగ్గర ఆచరణ కంటున్నా అమ్మ మా చెప్పకూడదు. ఇక్కడ ఆచరణ భగవాన్ పరమాత్మ కృపా ప్రసాదే. ఇక్కడ ఆచరణంగా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అప్పుడు లక్ష్మీ మాత అంటున్నావు ఏ శంకర ఇక్కడ ఆచరణంగా నీ డాడీ పేరు నీకు గుర్తులేదు, నీది అమ్మ పేరు నీకు గుర్తులేదు, నువ్వు ఇప్పటికే సీదా కైలాసలో అక్కడ మంచి పెద్ద రౌత్ ఉన్నాయి, అది రౌత్ మీద మంచి కూర్చో అక్కడ కూర్చున్నా అంటే నీ నేత్ర లోపల డైరెక్ట్ సూర్య భగవాన్ దృష్టి వస్తుంది. ఆ దృష్టి లోపల ఏ ఒక సాధన లోపల నువ్వు ఒక్కటే పని చేయి, ఏమంటే నువ్వు భగవాన్ పరమాత్మది భజన కరి మహాది భజన కరి Hare
साधूही आणि जीवही मातेच्याच उदरातून येतात, या गर्भाशयातून. आता हे विशेष शब्द मला तेलुगूत सांगता येत नाही, पण मराठीत सांगा, तुम्हाला कळते मी बोललेलो बरं. त्या गर्भ मातेच्या आम्हादी गर्भ लोपटे भगवान परमात्माचे साधू आचे जीवही आचे एडा आचे नंका भगवान परमात्मा विचार जैसे साधू विचार जैसे आणि जीव मात्र विचार जैसे विचार जे आधी पोरंके ताकतो याडा म्हणते आडा रोड केले गटारला काय म्हणतात ते हा एवढं कळते म्हणजे मराठी कळते. याडा म्हणते आडा आराम निद्रेला पडतो पीड़ा अचिनंका विचारम जैसे भगवान परमात्मा अचिनंका विचारम जैसे साधु इड़ा अचिनंका जीव पटाचिन अचिनंका विचार जैसे साधुला अचिन जीव मात्र इड़ा अचिनंका विचारम जैले क्योंकि भगवान परमात्मा साधु जीव ये मुकुर करून के आई ज्ञान इंद्रिय होने भगवान परमात्मा को ज्ञान इंद्रिय होने साधु को ज्ञान इंद्रिय होने जीव करून के ज्ञान इंद्रिय होने इड़ा अचिनंका भगवान परमात्मा भी विचारम जैसे మీకు గుర్తులేవు అంటే ఒక దృష్టాంతం పెట్టు. భగవాన్ కైలాసపతి శిव गर्भ लोपटा विष्णु
नाभि कमल प्रकरण किया अचन इड़ा अचन अंका परमात्मा विष्णु को के अचन अचन अंका भगवान विष्णु डैडी उन्हें शिव जी ब्रह्मा देव नहीं शिव जी डैडी विष्णु शंकर भगवान भी डैडी शंकर भगवान करोच लक्ष्मी माता देवते अम्मा सीधे सागर लोपटा राम भगवान विष्णु चरण कमल सेवा చేస్తుంది అప్పుడే ఈ శివ భగవాన్ లక్ష్మీ మాత దగ్గర వచ్చాను ఆచరణ కంటున్నా అమ్మ మా చెప్పకూడదు ఇక్కడ ఆచరణ భగవాన్ పరమాత్మ కృపా ప్రసాదే ఇక్కడ ఆచరణ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అప్పుడు లక్ష్మీ మాత అంటును ఏ శంకర ఇక్కడ ఆచరణ నీ డాడీ పేరు నీకు గుర్తులేదు నీది అమ్మ పేరు నీకు గుర్తులేదు నువ్వు ఇప్పటికే సీదా కైలాసలో అక్కడ మంచి పెద్ద రౌత్ ఉన్నాయి అది రౌత్ మీద మంచి కూర్చో అక్కడ కూర్చున్నా అంటే నీ నేత్ర లోపల డైరెక్ట్ సూర్య భగవాన్ దృష్టి వస్తుంది ఆ దృష్టి లోపల ఏ యొక్క సాధన లోపల నువ్వు ఒక్కటే పని చేయి ఏమంటే నువ్వు భగవాన్ పరమాత్మకి భజన కరి మాది భజన కరి
दुसरीकडे कुठं जात नाही, कारण मला जाताच येत नाही. अभंगाला धरून आहे, पुढे लक्ष द्या. येवनी नरदेहा विचारावे, ये मनुष्य जन्माला अचानक विचारांचे आहे. भगवान शंकर कलियुगला अचानक भगवान विष्णु देखा कोई ना अपने आमा लक्ष्मी माता चेकिन कैलास ला को अड़ा कोई का भगवान परमात्मा भजन जी अपने भगवान परमात्मा कैलास ला ध्यान लोकटा ओकटे भजन जी. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय परमात्मा भजन ఒక్కబారు చేయలేదు महाराज. ఈ కలియుగ లోపల అచేనంక ప్రతి జీవ కొరకు దుఃఖం ఉన్నాయి, భగవాన్ పరమాత్మ को दुख नहीं, साधु को दुख नहीं, जीव కొరకు दुख नहीं. परमात्मा को दुख अच्छे, साधु को दुख अच्छे, माँ को दुख असते. ये दुख लोपट सुख कावाले అంటే కేవలం భగవాన్ పరమాత్మ నామచింతన. విఠల शंकर की भगवान परमात्मा नाम चिंतन जैसे ऐसे एक बार भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु, भगवान परमात्मा मुग्गुరు ఒక్క जगह వచ్చినాక విచారం చేస్తారు. విచార సమయంలో భగవాన్ అంటున్న శంకర్తో అంటే ఏ శంకర నీ ఇప్పుడు దాకా భగవాన్ ధ్యానం చేసాను, ఆ భగవాన్ నా ధ్యానం देखिए ब्रह्म को विष्णु నేను ఏం చేసిన బ్రహ్మ అంటున్నాను మావి భగవాన్ పరమాత్మ చింతన చేసాను. అప్పుడే భగవాన్ బ్రహ్మ, భగవాన్ శంకర్ భగవాన్ అంటున్నాను ఏ భగవాన్ నీ ఏం చేసాను మావి భగవాన్ పరమాత్మ చింతన చేసాను. అప్పుడు శంకర్జీ అంటున్నాడు నీ భగవాన్ పరమాత్మ చింతన మావి భగవాన్ పరమాత్మ చింతన నేను దృష్టాంత మంచిది చేసాను. అది నందు మానస్ భగవాన్ ప్రభు రామ ప్రభుకు సంకట వచ్చిన అంటే నిన్న ఇతరులు కూడా చెప్తారు. అహిరావణ పాత్రలో కూడా తీసుకుపోయినా అంటే అప్పుడు ప్రభు రామచంద్రుడు భజన చేసాడు. విష్ణు అంటే భగవాన్ ప్రభు రామచంద్ర విష్ణు భజన చేస్తాం. ఏం కొరకి కలియుగల వచ్చిన అంటే ఇలా మాయా ఉన్నాయి, మాయా కొరకి దేవుడు కొరకి దుఃఖ ఉన్నాయి, సాధు కొరకి దుఃఖ ఉన్నాయి, జీవ కొరకి దుఃఖ. భగవాన్ పరమాత్మ భజన చేసిన అంటే సుఖ వచ్చింది, సాధు దుఃఖ లోపల భజన చేసిన అంటే సుఖ వచ్చింది. సాధు అంటే జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ భజన చేసింది, नाथ महाराज भजन विष्णु निळोपाराय कबीर महाराज संपूर्ण जगलोपटे इतला संतोने उत्तम भजन చేసినది కొరకు సాధులై సుఖచే జీవ కొరకు ఇలాచిన అంటే అది భజనంలో ఒకటే ఏం తాగాలి, ఏం తినాలి, ఏ మంచి బట్టలు తీసుకునాలి, ఏం బండి తీసుకునాలి, ఎక్కడ పోవాలి, ఎడా పోవాలి, సినిమా చేయాలి, ఏమి పత్తి చేయాలి, उत्तम विचार लोपट भगवान परमात्मा विचार लेव अदे कोरकी विषय लोपट दुख अदे दुख పోవాలి సుఖ కావాలి అంటే ఇలా అచ్చినంక జగద్గురు తుకోబరాయంటే యముని నరదేహ విచారావి సార ధరావా పై ధీర భజన మార్గి భజన చేయాలి. అది కొరకి ప్రతి జీవ విచారం చేస్తూనే ఏం భజన చేయాలి, भगवान हनुमंतराय भजन చేయాలి, ఏం భగవాన్కి భజన చేయాలి, విచారంలో పట్టాలి భజన ఏం లేదు. ఒక్కరోజు ఈ మృత్యులో పట్టా తుకోబరాయ భార్య దగ్గరకు మా అవులి జిజాయి దగ్గరకు అది జగద్గురు తుకోబరాయది రెండు భార్య అయింది. ఫస్ట్ భార్య దుష్కాలో పట్ట భగవాన్ పరమాత్మ దగ్గర పోయిన అది చచ్చిపోయినాక ఇది రెండో భార్య లగ్గమైనాక ఈ అవులి శ్రీమంత సీటి ఇంటి పునాలు పట్లేది అమ్మ ఉన్నాయి. అది వచ్చినాక ఒక మాసం అయినాక జగద్గురు తుకోబరాయ ఇప్పుడు మైనా వరకు జెండా తీసుకుంటారు, మాకు జర లజ్జ వస్తుంది. జగద్గురు తుకోబరాయ అది జెండా బండితో పెట్టలేదు, ఎవరు దగ్గర పెట్టలేదు, ఇట్లా దగ్గరికి తీసుకుంటే పండర్పూర్లో వచ్చినాక చంద్రభాగలా స్నానం చేసి చంద్రభాగ స్నానం అయినాక నామదేవ్ పై దగ్గర వచ్చినది అడకాలనుకుంటే భగవాన్ పండరీస్ దగ్గర అడపోయినాక అప్పుడే జగద్గురు తుకోబరాయ దగ్గర ఒక సాధు వచ్చింది. సాధు అంటున్నాడు మహారాజా
ये ध्वजा ಈ ಪತಾಕ ಮಾಕೋಬೇಕು ಅప్పుడు మహారాజా ఈ మాది సంపత్తి ఉంది ధనం ఉన్నాయి మా ఈ ధ్వజా లోపట మా పరమాత్మ ఉంది అదే కొరకు పెట్టి ఇట్లా పెట్టినాక ఆ మాట మంచి చేసింది ఫ్రెండ్ అయినాక సుఖ దుఃఖ లోపట ఇట్లా వచ్చినాక మహారాజుకు సమాధానం అయినాక మహారాజ్ సుఖ లోపట ఇట్లా సాధు కొరకు నామచింతన చేస్తే ఇంటి దేవుళ్ళ వచ్చినాక ఇంటికి లోపలికి కొట్టాను అప్పుడే అవులి అది అమ్మ భార్య జగద్గురు తుకోబరాది మహారాజ్ అంటున్నాను మహారాజ్ ఈరోజు మంచి ఆనందం ఉన్నాయి మీకు ఏం చేయాలి అమ్మ పండర్పూర్ పోయినా అంటే అక్కడ సుఖం అప్పుడు మా భార్య అంటున్నాను అవులి జిజాయ్ అంటున్నాను మహారాజా పండర్పూర్ లోపల సుఖ ఎట్లా ఉన్నాయి అప్పుడు మహారాజ్ అంటున్నాను ఆడ పరమాత్మది నామచింతన ఇట్లా మంచిగా ఉన్నాయి ఆ నామచింతన లోపల మొత్తం దుఃఖం మా ధ్యానంలో రాలేదు సుఖ్ అది కొరకు మాకు సుఖ అయినా అంటే అప్పుడే మహారాజ్ ఆ జిజాయి భార్య అంటున్నాను మహారాజా నీకు దేవుడు దొరికినా ధ్యాన లోపట దేవుడు వచ్చిన దేవుడు పరమాత్మ పండవేసి నీకు మాట అయినా ఏమైనా ఇట్లా సుఖ కొరకు మహారాజా మాకు దేవుడు లేవు ధ్యానాలు లేవు మాకు మాట చెప్పలేదు ఇట్లా సుఖ ఏం కొరకు ఆ పరమాత్మది నామచింతన అయినాక మా చిత్త లోపట ఎవరికి దుఃఖునే అది దుఃఖ होईना आधी कोरंकी मात्र सुखाईन ना माझ्या चिंतने प्रगट पसारा असाला ते करा जेथे सोड ठगीला माझा स्वामी इच्छेसी प्रतिज्ञा ही दासी केली आहे नाम चिंतन जेशिना అంటే सुख चित्त लोपटा विषय नाही आधी विषय पोतून चित्त समाधान सुख शांती प्राप्त आहे असतो आधी कोणते सदानाम घोष करो हरि कथा तेने सदा चित्ता समाधान सर्व सुख ल्यालो सर्वालंकार आनंदी निर्भर मुलत सुख आदि अलंकार आदि माता आवली అంటే మహారాజా పరమాత్మది నామచింతన చేసే సుఖాచిన అంటే మా సుఖం లేవు మహారాజా ఖరే మాట్లాడు నీకు పరమాత్మ దొరికినా లేదు అప్పుడు మహారాజాని మాకు దొరకలేదు సంత మాట మీద విశ్వాస్ అది విశ్వాసలో సుఖ ఇట్లానే మాట్లాడు నీ జీవంలో దుఃఖే ఉన్నాయి నీ జన్మల అచ్చినాక కృత కళ్యాణం లేదు ఈ జన్మలకు అచ్చినాక కృత కళ్యాణం కావాలి అది పరమాత్మ అది దర్శనం కావాలి आवळी जिजाई जगद्गुरु तुकोबाराला म्हणते महाराज संतांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून तुम्हाला जर सुख मिळत असेल पण तुकोबा शास्त्र काय सांगतं जन्माला आल्यानंतर अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा पंढरीश आणि त्याला जोपर्यंत आपण पाहत नाही जोपर्यंत त्याची भेट होत नाही तोपर्यंत जन्माचं सार्थक होत नाही तुका म्हणे जन्म आल्याचे महाराज उत्तम अतिशय दुःखी झाले आणि दुःखी झाल्यानंतर तुकोबाराला चिंता वाटायला लागली का स्वतःची पत्नी तुकोबाराचा अपमान केली महाराज आताच्या लोकांना किती बार पत्नी अपमान करू द्या काही वाटत नाही महाराज आनंद वाटते आनंद पत्नीनं जर एका दिवस म्हणला तुमचं जीवन धिक्कार असो चायला दूध आणलो नाही म्हणा पाल తీసుకొని आली तिने जन्म म्हणल्या हे काय मी कोणाची आधी गदगी म्हणजे कोणी तरी माणसाला लाज वाटत नाही तरी माणसाला लाज वाटत नाही का माणूस लाज सोडून दिलाय ना
लाज नावाचा शब्द जीवाच्या ठिकाणी राहिला नाही. तुकोबाराला एकच वेळेस म्हणलं, महाराज तुमच्या जन्माचा धिक्कार असो. धिक्कार म्हणल्यानंतर तुकोबाराला पूर्ण जीवन शून्य वाटायला लागलं आणि तुकोबाराला पुन्हा दुःख निर्माण झालं. का दुःख? माणसाला दुःख केव्हा येतं? जेव्हा मनाला चिंता लागते तेव्हा. देहामध्ये जे मन आहे या मनाला जेव्हा दुःख होतं तेव्हा त्याला चिंता लागते आणि जेव्हा त्याला चिंता निर्माण होते तेव्हा त्याला दुःख जाणवते. बघा तुम्ही, एखाद्या मुलीचं लग्न होत नसेल त्या बापाला झोप येत नाही. एखादे आपण काम करत असेल आणि ते काम जर पूर्ण होत नाही तर माणसाला झोप येत नाही. का? कसं होईल की काय होईल की कसं झालं की कसं होईल की हे चिंता लागते. तसं माझ्या तुकोबाराला आता दुःख सुख गेलं आणि चिंता लागली. कारण तुकोबारा सांगतात, तुका म्हणे चिंता वाटे आणि कोण भेटे सांगेसा. आता मला देव कसा भेटेल कोणीतरी सांगेल का? का? कारण माझ्या बायकोनं माझं जीवन धिक्कार केलं. तुकोबाराचे शब्द आहे महाराज, बायकोनं जीव धिक्कार केले. का? तुकोबारा म्हणतात ना, कुसावेशी हेची वाटे जे जे भेटे तयासी देव कृपा करील मज. आणि पुढे काय लाज? आपली लाज मी सकाळी बघितलोच की नाही. काय लाज राखील महाराज? घरातून फोन आला तर येऊ का म्हणून, सप्त्याला आले घरला येऊ का म्हणते. एवढी लाज नाही. नाही, लाज माणसाला अशी वाटली पाहिजे की अंतःकरणामध्ये देवाविषयी जिज्ञासा प्राप्त झाली पाहिजे. आणि माझ्या तुकोबाराला पत्नीनं धिक्कार म्हणल्याबरोबर भार्यानं सांगितलं तुमचं जीवन धिक्कार असो. तुकोबाराला वैराग्य निर्माण झालं महाराज. आणि वैराग्य निर्माण झाल्याबरोबर तुकोबारा धडधडून वाहिला निघ आणि तिथून निघाले. आणि निघाल्यानंतर एकच केलं, जे जे भेटे भूत तेथे मानी जे भगवंत. कोणी का भेटे ना, त्या प्रत्येकाला विचारलं मला देवाची कृपा होईल का, माझ्या जीवनामध्ये देव कृपा करेल का, कुसावेशी ह्याची वाटे जे जे भेटे. आणि विचारता 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 तुकोबाराच्या मनामध्ये एवढं वाटलं की माझ्या जन्माचं सार्थक होईल का नाही, मला देव भेटेल का नाही, माझा उद्धार होईल का नाही. काही मी जगद्गुरु तुकोबारा प्रत्येक साधूला विचारायला लागले महाराज. प्रत्येकाला विचारायला लागले. प्रत्येक साधूला सांगायला लागले, बाबा तुम्हाला देवाची कृपा व्हावी वाटत ना, तुम्ही एक करा म्हणे. काय करा? आता त्या देवाचं भजन करा. काय करा? त्या देवाचं भजन करा. नीट लक्ष द्या, मी कुठं दुसरीकडे नाही बरं का. भगवान शंकराचं दुःख जाण्यासाठी त्याला भजन करायला हवे, त्याला देवाची प्राप्ती झाली. आणि जगद्गुरु तुकोबाराला पत्नीनं लाजिरवाणं ठरवलं. त्यावेळेस त्याच लाजिरवाण्या अवस्थेतून जगद्गुरु तुकोबारा प्रत्येकाला विचारायला लागले, देवाची भेटी होईल का, माझ्या देहाचं कर्तकल्याण होईल का, मी आल्याचं सार्थक होईल का, मला अविनाशी सुख प्राप्त होईल का. असं तुकोबारा विचारत असताना तुकोबाराला साधू भेटले आणि तुकोबाराला सांगितले, महाराज एक करा म्हणे, कायेनं वाचेनं मनानं आणि देहानं या चार संगतीतून तुम्ही भगवंताचं भजन करा.
भजन करा म्हणल्यानंतर त्या तुकोबाराय म्हणायला लागले, अरे भजन तर माझ्या बाबापासून करत आले, विश्वंभर बाबा केले, नारायण केले, योगेश केले, सगळेच रुक्माई करत 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 मी बोलोबाच्या पोटी येऊन मीही भजन करतो, पण मला देव भेटत नाही. तुकोबाराय म्हणले, इथलं सत्ता संपलं, दुसऱ्या गावाला सत्याला जायचं ठरवलं तर त्याला भजन म्हणत नाही. आपलं भजन आहे महाराज. इथं किती वेळेस आता बघा तुम्ही, आपल्या भजनाची अवस्था आहे. आपण भजन कसं करतो, इथल्या कामापुरतच करतो. मी हेच कीर्तन जर 11:30च्या पुढे घेऊन गेलो तर माझ्या कीर्तनाला लोक म्हणते, लाज वाटत नाही का महाराज, एवढं का कीर्तन राहते का? कारण आपलं भजन हे वेळेतलं आहे. पण तुकोबाराय सांगतात, तुकोबारायचं जे भजन आहे त्या भजनाची अवस्था तुला मला सांगतो आहे का. तुकोबारायला ज्यावेळेस साधूनं सांगितलं त्यावेळेस तुकोबारायने भजन करायला सुरुवात केली. भजन करा म्हणल्यानंतर तुकोबाराय म्हणायला लागले, आता काहीच करायचं नाही, आता एकच काय नाही, काय एक करायचं, काम नाही झालो पायी रिकामा, आता रिकामा झालो. मग आता काय, आता बोलण्याची नाही, आता देवाविन काही बोलण्याची नाही, तर बोलण्याची नाही म्हणजे देवाविन दुसरं काही नाही. आता दुसरं काही वावगं बोलायचं नाही, देवाचंच भजन करायचं. आणि देवाचं भजन करत असताना कसं करायचं, तुकोबारायने कायनं, वाचनं, मनानं, देहानं या चतुरंग अवस्थेनं भगवान परमात्म्याच्या दारात गेले. आणि देवाच्या दारात गेल्यानंतर त्या भगवंताला पाहायला लागले. आणि भगवंताला पाहत असताना तुकोबारायची वृत्ती अवस्था कशी झाली माहित आहे का, काया, वाचा आणि मन. काया म्हणजे अंतःकरण, वाचा म्हणजे या वाणीनं, आणि मनानं म्हणजे इंद्रियानं, या देहानं ज्यावेळेस तुकोबाराय देवाकडे पाहायला लागले त्यावेळेस तुकोबारायची अवस्था बदलली की महाराज. काय, पाहता पाहणे दुरी, कारण या डोळ्यामध्ये जे विषय आहे, या डोळ्यामध्ये जे प्रपंच आहे, या डोळ्यामध्ये जे भार्या भरता पिल्ला या डोळ्यातच आहे ना सगळं, हे सगळं पाहण्यामध्ये त्यांचं विसरलं. कारण भार्या विसरून गेली, त्यांची लेकरं बाळा विसरले, सगळं विसरलं. मग आता काय झालं, या डोळ्याला एकच लागलं. आणि तुकोबाराय त्या डोळ्याला म्हणायला लागले, आता विसरलं ना, विसरू द्या, आता एक सुख घ्या म्हणे तुम्ही. सांगतात, अरे बाबा एक कंडूच म्हणतात ना, बरोबर सांगत होतं ना, ఈ కళ్ళు అంటున్నావు ఏ మంచికి ఇస్త్రీ పోతున్నట్టు అప్పుడే ఎక్కడ పని ఉన్నాయంటే भगवान परमात्मा చూసి ఎక్కడ చూసినా అంటే మీకు సుఖం దక్కింది. डोळे तुम्ही घ्या रे,
सुख पहा माझ्या विठोबाचे. असं म्हणता म्हणता तुकोबाराय काय झालं माहितीये का, तुकोबाराय त्या भगवंताला बघायला लागले, पण बघण्याची वृत्ती बदलली महाराज आणि भजनाचं छंद बदललं. भजनाचं छंद असं बदललं, त्या भगवंताचं भजन करायला लागले आणि भजन करत असताना राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी. भगवंताला बघत असताना बघण्यामध्ये अवस्था बदलली. एक एक इंद्रिय तुकोबारायचं भगवंताच्या चरणावर समर्पित झालं. डोळे भगवंताच्या चरणावर समर्पित झाले, मन भगवंताच्या चरणावर समर्पित झालं आणि असणारी जी बुद्धी आहे ती भगवंताच्या चरणावर समर्पित झाली. आणि समर्पित झाल्यानंतर तुकोबाराची वृत्ती काय झाली माहिती आहे का, तुका म्हणे नेत्री केली ओळखण तटस्थ हे ध्यान विठेवरी. आणि त्या विठेवरल्या परमात्माला पाहत असताना तुकोबाराची अवस्था काय झाली माहिती आहे का, अवस्था काय झाली, रंगला या रंगी तुका विठ्ठल सर्वांगी. सर्व अंगाने विठ्ठल रूपाला प्राप्त झाले आणि पाहता पाहता तुकोबाराची अवस्था काय झाली, देव पाहावया गेलो देते देवची होऊन ठेलो. या अवस्थेला तुकोबारा प्राप्त झाले. कशामुळे मला सांगा आता, कशामुळे? केवळ भजनामुळे. तुकोबारा भजनामुळे देवरूपाला प्राप्त झाले. भगवान शंकर भजनामुळे अविनाशी सुखाला प्राप्त झाले. मग तेच तुकोबारा आहे ज्यावेळेस सुखामध्ये तल्लीन झाले आणि जगताकडे पाहायला लागले. ते जन्माला आलेले जीव आहेत ना, जे आपण सगळे केवळ सुखाच्या आकांक्षेच्या मध्येच वाहतो. हे केल्यानं सुख मिळेल, ते केल्यानं सुख मिळेल. काय काय केलं पाहिजे? गुपचुपची बंडी लावली पाहिजे, काही इडली डोशाचा गरा लावला पाहिजे. काय केलं पाहिजे? तरकारी विकलं पाहिजे. तर आता लोक भजन सोडून तरकारी विकायची मागणी लागली. भजन करणारे विसरले महाराज. ते भजनावर विश्वास त्यांचा राहिला नाही. खरं या 8 महिन्यात खरी सत्वपरीक्षा झाली महाराज. ज्यांनी भजनावर, मला खरं नवं वाटतं हे लॉकडाऊन एवढं चांगलं पडले, मला तेलुगू सांगता येणार. बघा तुम्ही, या लॉकडाऊनमुळे लोकांना मानवाची किंमत कळायला लागली. त्याचे लॉकडाऊन झालं ना, हे कोरोना व्हायरस जे आहे ना, या व्हायरसमुळे जे माणसं निव्वळ देवाला विसरले होते, निव्वळ मायबापाला विसरले होते, त्यांना आम्हा माहिती नव्हतं,
डॅडी माहिती नव्हतं, नाही ना माहिती नव्हतं, ताता नव्हता, काहीच नाही का, एकच होतं भार्या पिल्ला, मा संसार. कोरोना व्हायरस आल्यामुळे व्हायरसची ना आणते येऊन हैदराबादला मी म्हणतो ना, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, विजयवाड़ा केले आड़ा पूरा मामा परिवार తీసుకొని की भार्या పిల్లలు తీసుకొని ఆడ మంచి సంసారం చేస్తున్నా. అప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వచ్చింది పోయినాక 25 वर्ष झालं. काय म्हणतात ते 25 वर्ष बस कळून घ्या. एवढे वर्ष झालं ज्यांना आई बाप आठवले नव्हतं कधी, आणि आता फोन करून ती विचारत होती, नाही नाही इकडे रावाले इंडी का ये पण इकडून ध्यान वाचतो ना, दुःखाची ना ध्यान, सुखाची ना ध्यान. मला खरंच चांगले, आणि खरं तिकडले लोक आले म्हणून तर इकडे धाबे वाढले तुमच्या रोडला मिठाला. विचार करा ना, या लॉकडाऊनच्या अगोदर कंटिन्यू जर पाणी पिलं तर नारायणखेड शिवाय पाणी मिळत नव्हतं, बरोबर. आता कंटिन्यू निघालो तर नारायणखेड पर्यंत 11 धाबे. किती धाबे? फायदा कोणाचा आहे? लॉकडाऊनचा. फायदा नाही मला, घाट आहे. पण तिकडले लोक आई बापासाठी इकडे आले आणि संसार इथे घेऊन कोणतं बिझनेस केला. मला इकडे तिकडे जाणार नाही. नीट आहे का? जगद्गुरु तुकोबर आहे, भगवान परमात्म्याचं भोजन करून देव रूपाला प्राप्त झाले, आणि देव रूपाला प्राप्त झाल्यानंतर जगाकडे तुकोबराची दृष्टी फिरवली. जगाकडे दृष्टी फिरवल्यानंतर प्रत्येक जीव सुखाची आकांक्षा करायला लागला, पण त्याच्या जीवनात सुख मिळत नाही, आणि सुख मिळत नाही असं झाल्यानंतर तुकोबराला वाटलं यांना आपण सुखाचं साधन सांगावं. का सुखाचं साधन सांगावं? जसं या सप्त्याची कमिटी, हे सप्ताह कमिटी म्हणून अध्यक्ष उत्तम विचार देशील. अरे हे नारायण लोपटा प्रभू रामचंद्र कसे आडे आड जरा मंचिक लेव ఇప్పుడు అది మంచి గుడి ఉండే అప్పుడు దాకా లేవు ఏం చేయాలి ఈ గల్లీ లోపట ఈ ఊరు లోపట మంచి మంచి మనిషి విచారం చేసిన. అరే ఆడపోయినంత ఏం దగ్గరही भगवान परमात्मा को తీసుకురా దగ్గ ఏం कोरम केले. प्रति जीव को राहु नहीं, प्रति जीव को शनि नहीं, प्रति जीव को केतु नहीं, सूर्य नहीं, ఇది నవగ్రహం नहीं. ప్రతి జీव లోపట ఎవరు బి పంతులు దగ్గర పోవాలి, ఓ పంతులకు చెప్పాలి, మహారాజా మాకు ఇట్లా మంచి మంచి పని చేస్తుంది, మంచి పని చేసినందుకు మాకు సుఖం లేవు. ఆ పంతులు అంటాం ఇలా 5 రూపాయలు మా దగ్గర లేవు, పెంచాం కదా, 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు 100 రూపాయలు పెట్టినా అంటే మా దగ్గర బి పంతులు ఉన్నాయి. మా తమ్ముడు ఆ దగ్గర ప్రశ్న తీసుకోపోయినా అంటే అదే పైలే అనుకున్నాం 500 ఉన్నాయంటే మా దగ్గర రావాలి, లేవంటే అది పెట్టినా అంటే మంచి. అప్పుడు అంటున్నాం నీకు జన్మ కుండలి ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు గ్రహదశ వచ్చింది, నీ దగ్గర రాహు మంగళ వచ్చి కూర్చున్నాయి, బూదుల కేతు కూర్చుని, ఇప్పుడు నవగ్రహ రూపంలో ఇప్పుడు దుఃఖం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నువ్వు నవగ్రహ అభిషేకం చేయాలి, నువ్వు నవగ్రహ నామచింతన చేయాలి, మంత్ర జప చేయాలి. ఇది అయినా అంటే నీకు సుఖం. ప్రతి జీవ పంతుల దగ్గర పోతుంది, ప్రతి జీవ పంతులు సుఖ ఉన్నాయి వచ్చినాక బి పంతుల దగ్గర పోయినా అంటే పంతులు దుఃఖం ఉన్నాయి చెప్తుంది. ఈ పంతులు పని నువ్వు అంటే నీకు దష్టం ఉంది. ఇప్పుడు మాకు ఏం రోగం లేవు, ఏమి రోగం లేవు, ఏం లేవు, డాక్టర్ దగ్గర పోవాలి. అది డాక్టర్ దగ్గర పోయినా అంటే పहिले ఏం చేయాలి? చిట్టి पहले డబ్బులు పెట్టాలి, నంబర్ తీసుకునాలి, అది చిట్టి తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గర పోవాలి. డాక్టర్ దగ్గర పోయినాక అక్కడ కూర్చున్నారు, కూర్చున్నాక డాక్టర్ అంటున్నారు ఏమైనా ఏమీ లేవు సార్, ఏమైనా ఏమీ లేవు సార్. నంబర్ తీసుకున్నా లేవు, నీ దగ్గర వచ్చిన డాక్టర్ సార్ మాకు ఏమున్నాయి చెప్పి నేను చెప్పినాక నీ ఔషధం చెప్తా అంటున్నాను. ఏం రోగం ఉన్నాయంటే అది చెప్పినాక మా ఔషధం ట్యాబ్లెట్ పెడతా ఇట్లా అంటున్నా. అట్లా పంతుల దగ్గర పోయినా అంటే ఏం రాబుతూ వస్తున్నాం, కేతు వస్తున్నాం, ఏమంటే ఒకటే దేవుడు వస్తున్నాం, నవగ్రహాలు ఒకటే కిందికి వస్తున్నాం, ఒకటే మీది వస్తున్నాం. నవగ్రహాలు ఒకటే ఇట్లా దశ ఉంటాయి. ఆ దశ లోపల ప్రతి గ్రహ ప్రతి జీవ గురించి ఉన్నాయి.
దేవుడలా ఎట్లా ఉన్నాయి నా మహారాజు చెప్పేది. అది రాహు కేతు మంగళ గురు శుక్ర శని ఈ నవగ్రహ ప్రతి జీవకునికి దుఃఖదాయకం. అది దుఃఖదైపోవాలి అంటే అది పరమాత్మకి నామచింతన చేయాలి. ఏం చేయాలి? నామచింతన అంటే భజన చేయాలి. అది భజన చేసిన కొరకు భగవాన్ పరమాత్మ దగ్గర పోవాలి. పరమాత్మకు ఇట్లా ఈ నేత్ర లోపల ఇట్లా కన్నులా చూడాలి. ఇట్లా చేసిన అంటే అది రాహు దృష్టి లోపల ఈ దృష్టి ఒక దృష్టిలో ఆచిన అది నామచింతన చేసిన అంటే శనీశ్వరం భగవానికి మంగళ గురు దోష నివృత్తి కారణాః తత్స్వానాంతే దేవాః నవగ్రహ శాంతి పితాః అతశ్రీః నవగ్రహ దోష ప్రహార కారంతాయ మంగళాయ బుధాయ గురు శుక్ర శని రాహు కేతు ఇది అష్టాదశ మంత్రుల్ని అది మంత్ర చేసిన అంటే సుఖ ఉంటే అది కోరంకి భగవాన్ పరమాత్మ కోరంకి విచారం చేసి ఈ నవగ్రహ ఏడా తీసుకొచ్చింది. ఎడా హనుమంతరాయ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చినాక ఇది నవగ్రహం భగవాన్ గణేష్, భగవాన్ కైలాసపతి శంకర్జీ, అది నాగేశ్వర భగవాన్ ఈ మొత్తం దేవుడు వచ్చినాక తుప్పుబర అంటుండు, ఏ బాబా ఇప్పుడు ఈ విచారం చేసే మనుష్య నీ కోరంకి దగ్గర భగవాన్ పరమాత్మ తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చినాక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అది మహారాజ్ ఇట్లా చేస్తూ చేసాక ఏమంటాను मग आता तुला काही करायची गरज नाही, कारण का आता माझं ऐक, तुला पुढे कुठं जायची गरज नाही, आता तू इथंच चल. कुठं? देव वैसले Yeah.
दुःखाविषयी जायची गरज नाही. आता तुला कुठं दुसरीकडे जायची गरज नाही. शनी नाश करण्यासाठी तुला शनी देवापर्यंत म्हणजे शिंगणापूरला जायची गरज नाही. शनी शिंगणापूरला तुला जर शनी दोष निवारण करायचं असेल तर इथं जवळ बसल्या ना उभारी मात जगा जाणवी मात देव बैसले सिंहासनी उभा याचकाशी पुरे धनी. आता इथं आल्यानंतर आता काय दर्शन घेतले सेठ का सुभाष घेतला का लक्ष्मण महाराज घेतले आम्ही घेतलं एवढ्याच दुःख नाश करणार आहे बाकीच्याच नाही असं नाही. देवाच्या जवळ कुणी या खटनट यावे याने बसवले म्हणून नाही कोणी बी इथं या कारण देव सिंहासनावर बसले. म्हणजे सिंहासन आहे देवाचं. आता ते नवग्रहाचं सिंहासन होतं भगवान नागेशाचं ते सिंहासन होतं गणेशाचं हे सिंहासन होतं. आजपर्यंत हे इथं बसले नव्हते. भगवान भगवान परमात्मा ओम हवन तप ही जप ते नामचिंतन म्हणजे जप आहे महाराज. कारण का हे सगळ्यात मोठं यज्ञ आहे. सगळ्यात मोठं यज्ञ आहे. त्या यज्ञापेक्षा हे यज्ञ मोठं आहे. त्या यज्ञामध्ये आणि या यज्ञामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. त्या यज्ञातून स्वहा या शब्दाचा उच्चार करत असताना शास्त्र सांगतं तुम्ही पंतुला विचारून बघा यज्ञ करत असताना त्या यज्ञामध्ये नेई बरोबर आहे ना जी नेई टाकत असतो आपण ती नेई टाकत असताना किती टाकली पाहिजे काय म्हणतात हत्तीला मग तुम्ही सांगा ना मी ऐकतो येलू आणि त्याच्या सोंडातून जेवढी धार पडते कोणाच्या माझ्या नाही त्याच्या सोंडातून जेवढी धार पडते तेवढी तुम्ही नेई टाकलं पाहिजे. इथं 5 किलो नेई आणून पुरा दिवसभर घालतो ही यज्ञ ह्या यज्ञामध्ये जी कृती नाही ते या यज्ञामध्ये कारण मी म्हणत नाही तुकोबाच्या भाषेत तुकोबांतात नाम म्हणता वाट चाली यज्ञ पाऊला पाऊली
एक एक नाम प्रभूचं एक एक यज्ञ केल्यावर पुण्य आहे. म्हणून हे नाम जपाचं यज्ञ, ते आहुतीचं यज्ञ, आणि ह्या त्रिगुणात्मक संकटामध्ये आपल्या दोषाची निवृत्ती करण्यासाठी जे एवढं मोठं सिंहासन करून नवग्रहाची स्थापना केली, नागेशाची स्थापना केली, भगवान गणेश भगवान शिवजीची स्थापना केली ना, हेच एक दोषाचं निवारण आहे जीवाचं. म्हणून प्रत्येक जीव नरदेहाला आल्यानंतर, नारायणखेडला आल्यानंतर, या चौकात आल्यानंतर मंदिरात येऊन दोष टेकवलं पाहिजे. कुणापाशी? लक्ष्मण महाराज पाशी का, अवधूत महाराज पाशी का, सुभाष महाराज पाशी का? नाही बरं का. नवग्रहाच्या समोर, हनुमंताच्या समोर, नागेशाच्या समोर, गणेशाच्या समोर आणि भगवान कैलाशाच्या समोर आपण जर शिर नतमस्तक झालो ना, आपल्या ठिकाणी कितीही दोष राहू द्या, आपल्या ठिकाणी कितीही असणारं पाप राहू द्या, त्याला पूर्ण नाश करण्याची ताकद देवाच्या ठिकाणी आहे. म्हणून देव बैसले सिंहासनी उभा याचकाची धनी. एवढंच नाही, हे एकटे यांनी बसवले त्यांच्या नाही सर, अनेक जण आले तर त्या सगळ्याला भक्त पुंडलिकासाठी वैकुंठातला देव या भूतलावर आला, वैकुंठाचा भूपती आणि याला वैकुंठ हे भूतलावर, आणि आलेला पुंडलिकासाठी आलेला, एकट्यासाठी आलेला देव पण जगताचं कल्याण केला. कंसासाठी भगवान परमात्मा आले, जगताचं कल्याण केले. रावणासाठी या जगतावर अवताराला
आले पण संपूर्ण दुष्टाचा नाश करून भक्ताचं रक्षण केले. म्हणून जगद्गुरु तुकोबारा सांगतात की एकासाठी देव येतो पण सगळ्याचे अनेकाचे पोरं सोडवतो आणि असा सोडवण्यासाठी असा परमात्मा आला हेच जाणीव करून देणारे जगद्गुरु तुकोबारा म्हणतात मी इकडलं तिकडलं कुठलं बोलत नाही, शास्त्राचा आधार घेतो आणि पुराणाचा आधार घेतो. म्हणून दोही ठाई तुका Ah
अभंगातून असणाऱ्या जीवाला सांगतात, बाबा मनुष्य देहाला तुम्ही आलात, या नरदेहाला आल्यानंतर हिताचा विचार केला पाहिजे, तत्वाचा विचार केला पाहिजे, गुणाचा विचार केला पाहिजे आणि मानवी जन्माला मोक्ष दशेला प्राप्त झालं पाहिजे. एवढ्यासाठी तुम्ही दुसरं काही करू नका, भजन करा. आणि भजन म्हणजे नामचिंतन करा. आणि ते नामचिंतन करण्यासाठी तुम्हाला देवाच्या जवळ गेलं पाहिजे. कारण जाऊ देवाची या सुख दुःख देव देईल विसावा. म्हणून देवाच्या गावाला आपल्याला जाता येत नाही. विचार करा, आता आजची दृष्टी, आताचा काळ, आपलं कर्म एवढं पापिष्ट आहे. मला आपलं कर्म पापिष्ट आहे. मी केव्हाही सांगतो, दोष दुसऱ्याला देऊ नये. कारण माझी सीता दुसऱ्याला दोष दिली नाही तर आपण कशाला दुसऱ्याला दोष देऊ. कारण सीता माई सुद्धा बघा तुम्ही, एवढी मोठी प्रभू रामचंद्राची भार्या, पण ती भार्या दुसऱ्याला न दोष देता आपल्या संचिताला दोष देते. कारण ती म्हणते तीर्थवत कोणा ते भंगिले. कारण मी काय केलं होतं, का पती पत्नीमध्ये भांडण लावलं होतं, का मी कुठलं व्रतभंग केलं होतं, मी काय केलं होतं म्हणून मला दुःख आलं. तसा आपण विचार केला पाहिजे होतं की आम्ही याची टोपी त्याला केलो होतो का, कोणाचा किस्सा मारलो होतो का, कोणाला काय केलं होतं म्हणून देवाने आपल्याला उघडून सुद्धा जवळ येऊ देत नाही. बघा तुम्ही, एवढी मोठी वारकऱ्याची सर्वात मोठी यात्रा कार्तिकी, आषाढी जाऊ द्या ना, आषाढी कोरोनाच्या फुल व्हायरस मध्ये होती, त्याच्यामध्ये आषाढी गेली याचा नवल वाटत नाही, चैत्र गेली याचा नवल वाटत नाही, पण कार्तिकी आधी दर्शन सुरू झालं. विचार करा, आता तुमच्या सगळ्या मंदिर चालू आहेत, तेलंगणातले पूर्ण मंदिर चालू आहेत, सर्व दरवाजे खुले आहेत, कर्नाटकातले सगळे दरवाजे खुले आहेत, उत्तराखंड मधले सगळे देव खुल्ला आहेत, आंध्र प्रदेश पूर्ण देव खुल्ला आहेत, राजस्थान पूर्ण देव खुल्ला आहे, मध्य प्रदेश पूर्ण देव खुल्ला आहेत, बंगाल पूर्ण देव खुल्ला आहे, केवळ महाराष्ट्रातले देव बंद आहेत. पाप आहे आपलं विठ्ठल. का सांगतो, कारण का बघा तुम्ही, आता दर्शन निघाले, विश्वामध्ये ख्याती आहे महाराज, विश्वामध्ये पूर्ण विश्वामध्ये अशी ख्याती आहे की एक पंढरपूर जर सोडलं तर भगवंताच्या चरणावर डोकं टेकवणारे एवढी एक कपाळ आहे की ते फक्त भगवंताच्याच म्हणजे पांडुरंगाच्या चरणावर टेकवतात. कारण या भारतातले जेवढे देव आहेत, या भारतातले या 2 वर्षामध्ये सगळे देव हिंडून आलो. म्हणून मी अहंकारानं सांगलो, कारण जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पूर्ण तीर्थयात्रा, काही हेलिकॉप्टर, काही विमाननं, काही बसनं, काही चलत बद्री केदार सगळे देवस्थान केले, पण कुठलं एक केदारनाथाला सोडलं तर बाकी कुठलंच देव नाही डोकं टेकवायला. तसं विश्वात जर चरणावर डोकं टेकवायचं असेल तर पांडुरंगाशिवाय दुसरीकडे कुठे नाही, साई सुद्धा नाही महाराज. साई भगवान, बरेच लोक साई भगवंताला जातात, पण साई भगवान सुद्धा 5 फीटापासून आहे. भगवंताची मूर्ती डोळ्यासमोर दिसते आपल्याला, पण चरणापर्यंत आपला हातही जात नाही, डोकंही जात नाही. भगवान तिरुपतीला जर आपण गेलात तर जवळजवळ 15 फीटापासून आपल्याला दर्शन आहे, पण भगवान पांडुरंगाच्या दर्शनाला गेलो तर हे मस्तक त्या भगवंताच्या चरणावर ठेवता येतं. हे विश्वात कुठं खाती नाही, फक्त एक पांडुरंगापाशी आहे. पण आपलं एवढं पाप बलकट आहे की या ललाटामध्ये एवढं दोष झाले की त्या चरणावर सुद्धा डोकं टेकवायला म्हणा गेलं. विठ्ठल, कारण आपण पापी आहे हे त्यांना कळालं, म्हणून देव म्हणले कुठलं तर निमित्त घ्यावं. आणि खरंच सांगतो, देऊळ उघडलं आणि बंद झालं. मराठीमध्ये सिनेमा आहे, देऊळ बंद. देऊळ बंद होतं, उघडलं महाराज. स्वतः माझे काही मित्र, आता इथून सुद्धा काही लोक गेले होते जे भगवंताचं दुरून मुख दर्शन करून आले आणलंय, पण वारीला जावं म्हणून जीवा घेऊन गेले. आता आमचे ड्रायव्हर साहेब आहेत, ते पंढरपुरापर्यंत गेले, तिथून एकतडी खाऊन घरला आले. महाप्रसाद चालू आहे सध्या. आता आळंदी आहे ना, आता आज आळंदी, आज संध्याकाळपासून सुरू झाली संचारबंदी. आता पुणे जिल्ह्यामध्ये दुसरा कुठलाच माणूस जायला तयार नाही, कारण दुसरा मनुष्य जर पुणे जिल्ह्यात गेला त्याचे आयडेंटिटी पण महाप्रसाद. कारण संचारबंदी, दुसऱ्या राज्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातून कुठूनही यायला बंदी. हे नाही आहे नाही, कुठलाच दोष नाही, आपल्या संचिताचा दोष नाही. कारण 2 आईराव महिरावर बसून येत तिथं त्या राज्य सरकारवर. नावाला सांगतात आम्ही हिंदूवादी, नावाला सांगतात, नवल वाटते महाराज. बघा तुम्ही, ते दोघेही म्हणतात आम्ही हिंदूवादी आहोत, आणि त्या दोघांनीच सर्वात, अरे सिनेमा थिएटर चालते आता महाराष्ट्रात, सिनेमा थिएटर चालू आहे, जिम चालू आहे, सगळं चालू आहे, फक्त देव बंद आहे. म्हणजे 2 आईरावून महिरावूनच आहेत का नाही बरे. मला काय म्हणायचं माहितीये का, मी कुठलं टीका तर करत नाही.
हे जे देव आपल्यापासून दूर जातात हे आपलं पाप आहे. आणि तुमचं परम भाग्य आहे, मला नीट सांगायचंय का, तुमचं परम भाग्य आहे जिथं देवाच्या जवळ जाता येत नाही, तुम्ही देवाला जवळ आणलात. विठ्ठल माझे तुकोबारे सांगतात, बाबा मनुष्य देहाने दुर्किना मनुष्य देहाला चिनंका प्रतिरोज सूर्य काय म्हणतात उगवला तिरुगु सूर्य दर्शनम पिसुनंका स्नानमयनंका ಈ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶನಿ ದರ್ಶನ ಕೊರೋಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯ दर्शन करून के रावले प्रतिरोज अर्चनंका मी देवी प्रेम पाप में कायिक वाचिक मानसिक ही त्रिविध पापादी दोष भगवान परमात्मा दर्शन लोकटापोतून ही मा करून के आईन नी करून के चतुर्नाडीतला महाराज जगद्गुरु तुकोबाई प्रति जीव का अंतरून बाबा देव बैसले सिंहासनी, ही सिंहासनावर देव बसलेत. तुम्ही या दररोज दर्शन करा आणि आपल्या मनुष्य जन्माचं कर्त कल्याण करा. हेच तुकोबाई या अभंगातून सर्व जीव महात्म्याला सांगितलं. म्हणून झालेली सेवा यथा मते यथा अवकाश अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा पंढरीश हनुमंतरायाच्या चरणावर, सद्गुरु धोंडपंत दादासाहेबांच्या चरणावर, माझे परमस्नेही आणि मित्र सर्वगण या सर्व जीवांच्या चरणावर वंदन करून या ठिकाणी सेवेला पूर्णविराम देतो. फक्त राहिलेले एक भजन आहे, एक भजन. आता मी मराठीत राहिलो असतो तर सांगितलं असतं, बोलता येते, तेलुगूत बोलता येत नाही. मी मराठीत सांगतो, तुम्ही तेलुगूत विचार करा. ज्यांना हात आहे सकाळी इडली खायला, काय म्हणतात तेलुगू त्याला? चेतू. हा असं सांगा ना की चेतूला एक सकाळी इडली खायला, चहा पियाला आणि त्याच्याबरोबर पुडी फोडायला. कोणती? नाही जाऊ दे, तेच कशाला, ते लांब सडक धूम्रपानम शतकोदानम अखंड विडी एक एक झुळका. कसं म्हणतात बघा लोक, हे वडायला जसं हात आहेत ना तसे हे हात चेतून इथल्या मितीचे आहे. उत्तम लेडीज जेंट्स उत्तम ऐकलं. हा एक भजन जे आहे, तुकाराम तुकाराम
सेवा संपली. फक्त जाता जाता मराठीतून क्षमा मागतो. तेलुगूत बोलत असताना काही चुकलं असेल ते माझ्या बुद्धीचा दोष. मराठीत बोलत असताना जरी चुकलं असेल तर ते माझ्या बुद्धीचा दोष. तुकोबाराय पहिलेच सांगितले, तुका दोही ठाई. मी मराठी आणि तेलुगूत गेलो, मराठी आणि तेलुगू ठाई पडून येते. चुका काय जरी चुकलं असेल तरी क्षमा मागतो. बोलत असताना माझी मातृभाषा मराठी आहे, पण तेलुगू भाषा कधीतरी मी खरंच सांगून जातो, मला लई आवड आहे तेलुगूत बोलायचं. पण काय करू, माझे कीर्तनच सगळे मराठीत आहेत. अलीकडे या 2 वर्षात तर पूर्णच मराठीत आहे. कारण तेलुगूत बोलण्याचा योगच येत नाही. कारण रात्री गेलो म्हणजे परवाच्या दिवशी मराठीतच कीर्तन. आता इथे एवढं एकच झालं. आता परवा एक बार 8 तारखेपासून सुरू झालं. पूर्ण ज्ञानोबा समाधी सोहळा. भाग्य आहे महाराजांचं. चिमेगाव खांदेकडे समाधी सोहळ्याला जाता येत नाही, म्हणून तिकडली लोक जसं तुम्ही इथं हे एक संयोजक सगळं मिळूनच हे सप्ताह केला. आणि मी केव्हाही सांगतो, ई हृदयचे ते हृदय यानं त्यानं, नाही तर तुम्हाला हम हमारा म्हणलं की ती मध्येच पादक फाटते. म्हणून मी केव्हाही सांगतो, भजनामध्ये जर विक्षेप केलं, भजनामध्ये जर बीड पाय आणलं, वाठोळं जर केलं तर त्याला निश्चित पाप लागते. महाराज मी म्हणत नाही, भजनी विक्षेप मरण पै होईल. म्हणून कधी कुठल्या भजनात विक्षेप करायचं नाही, कधी कुठल्या असणाऱ्या परमार्थ साधनेमध्ये विरोध करायचा नाही. आणि न विरोध करता जर तुम्ही परमार्थ केलं ना, निश्चित आनंद मिळतो महाराज. नाही तर काय जास्त काय सुभाष अध्यक्ष, लक्ष्मण महाराज अध्यक्ष नाही, अध्यक्ष कोण आहे, आज आहे उद्या नाही. इस गली में हाँ इस जिंदगी का क्या भरोसा. आता आहे उद्या कीर्तन करतो, भरोसा नाही महाराज. कारण बडे बडे बघा तुम्ही, लॉकडाऊन उठलं न उठलं पंढरपूरला आमदारला खोकला आला. पंढरपूरच्या भरत भालकीला खोकलं ते गेलंच देवाकडे. कुठलं देऊन कुठलं काय. म्हणून सत्यामध्ये याच्यामध्ये कधी विघ्न, कारण भालकीने ही विघ्न, म्हणून विघ्न कधी सत्यात आणायचे नाही. विघ्न कधी कुठल्या देवाच्या कामात आणायचे नाही, कधीच नाही. आता आपण विघ्न आणतो न कळत. मी केव्हा सांगतो, न कळत माणसं विघ्न आणतात, पण त्याचं पाप पुढे भोगावं लागतं. जीवनात कधी भजनात कुठले विघ्न आणायचे नाही. जीवनामध्ये कुठंच कोणाच्या संसारामध्ये विघ्न आणायचे नाही. जीवनामध्ये कुठल्याच असणाऱ्या बुद्धीमध्ये दोष आणायचा नाही. कारण सगळे दोष निवारण करून साधनारूपी भोजन करणारी साध्य जर कोणतं असेल तर याला ठिकाण म्हणतात. आणि अशा ठिकाणी असं भोजन केल्यानंतर निश्चित मोक्ष मिळतं. म्हणून हे मोक्ष जन्मोजन्मी प्राप्त व्हावं एवढंच भगवंताकडे विचार साधना ठेवा. आणि जाता जाता एक सांगून जातो, माझी कीर्तन रूपी सेवा संपली. त्यात तेलुगू बोलत असताना चुकलं असेल तरी तुमचंच लेकरू म्हणून समाधान करून घ्या. मराठी बोलत असताना चुकलं तरी तुमचंच लेकरू म्हणून समाधान करून घ्या. फक्त एक बोलण्याची धाडसा का केलं, आमची पाटील म्हणले मराठी कोणाला कळणार, पण मला माहिती आहे मराठी कळते. पण आता बरंच, आणि कीर्तन एक साधन आहे महाराज. प्रवचनामध्ये ज्ञान गप्पा मारावं, कीर्तनामध्ये सगळ्याला घेऊन जावं. आमचे शास्त्री सांगायचे, कीर्तन म्हणजे ढोबाळ आणि प्रवचन म्हणजे ब्रह्मज्ञान. म्हणून कीर्तनामध्ये कसे बघा तुम्ही, कोणी गायन ऐकायला येते, कोणी पकवाज ऐकायला येते, कोणी कीर्तनकार कसं सुंदर दिसणारे बघायला येते, कोणी कीर्तनकाराची चुका काढायला येते, कोणी सर्वच जण येतात खटनट यावे. म्हणून याच्यामध्ये बोलत असताना चुका झाल्या असतील तर क्षमा मागतो. पुन्हा पुन्हा तुम्हा सर्वांच्या चरणात समर्पित करतो. असाच आनंद जीवनामध्ये घडत जावा. कारण हा आनंद पुन्हा पुन्हा मिळणारा नाही, हा मनुष्य जन्म पुन्हा मिळणारा नाही. म्हणून या आनंदाचा असाच लोभ घेत जा. आणि पुन्हाही जीवनामध्ये अशा नामचिंतनाच्या यज्ञामध्ये कुठे विघ्न न करता, कुठे बाधा न करता नामचिंतन करा. एवढंच सांगून झालेली सेवा तुमच्या सर्वांच्या चरणावर समर्पित करतो. जाता जाता एक सूचना, भीष्माचार्याकडून अग्निज्वालाकडे आले, भीष्माचार्याकडून विश्वामित्राकडे आले. दोन्ही विचारीचे आहेत नाही, हे भीष्माचार्य हे विश्वामित्र. मीच मी म्हणून गेलो, कारण त्यांच्यापेक्षा मी विश्वामित्र रागारुद्र माणूस. तिकडून सेवा माझ्याकडे आली. एकच सूचना आहे, ज्यांनी ज्यांनी चाली म्हणले त्यांनी त्यांनी जागा करा. आता याच्यामध्ये चाली कोण कोण म्हणले, आपेंदा म्हणले, होकर्णा म्हणले, नागलगाव म्हणलेत, बाळू महाराज नाही उद्या आहे, बाळू महाराज, सगळे जेवढे कलाकार आहेत ना बाहेरून आलेले सगळ्या कलाकाराची उद्या जागर आहे. आज मात्र भजनी मंडळाची जागर आहे, उद्या कलाकाराची जागर आहे. जागर म्हणजे काहीच नाही महाराज, याचंच नाव भजन. मी केव्हाही सांगतो, सुरुवातीपासून सांगलो, भजन केल्याशिवाय मोक्ष नाही, भजन केल्याशिवाय साध्य नाही, भजन केल्याशिवाय देवाची प्राप्ती नाही. म्हणून सगळ्यांनी जागर करावं. या लोकांनी जागर करा. आपल्याला होकर्णा, नागलगाव,
नारायणखेड या लोकांनी ही जागर करावं. उद्या कलाकाराची जागर होईल एवढंच सांगून झालेली सेवा या ठिकाणी सेवेला पूर्ण विराम देतो. विठ्ठल